ब्रेक पर स्वागत। कोरोना कटकणारे प्रभावित होइछि शिक्षा व्यवस्था। पिलांकर पाठपढ़ा क्षति को भरणा करने को जारी रही उद्यम। स्कूल छुट्टी को दिन को ह्रास करी राज्यव्यापी स्कूल ले चली लर्निंग रिकवरी प्लान। तेबे सकाळुआ स्कूल सहित 4टी विषय स्वतंत्र पुस्तिका जरिए चली पूर्व वर्षर पाठपढ़ा। तेबे सकाळ 6टा ठारू 9टा पर्यंत रही स्कूल समय। तेबे कार्य दिवस रही मात्र 27 दिन। सेतिमध्यरु पुणी बुद्ध पूर्णिमा एवं सावित्री अमावास्या 2 दिन छुट्टी घोषणा पर ए कार्य दिवस 25 को ह्रास पाई। सेपटे सकाळ 6टा समय स्कूल आरंभ होउथुआ बेले पिलांको आसीबा कष्टकर हेउछि। सेपरि निर्धारित समय मध्य मध्याह्न भोजन एवं उपस्थान ग्रहण रे समय जाउछि। फल तरबरिया हवरे शिक्षादान हेउथुआ बेले पिलांको उपरे चाप बढ़ुछि। तेणु निर्धारित समय रे कोर्स सारिबा ने उठिछि प्रश्न। सेपटे पाणीपाग रे मध्य परिवर्तन घटुछि। ए सब को दृष्टि रखी स्कूल समय को 9टा परिवर्ते सकाळ 10टा पर्यंत घंटाए बढ़ाइबाकू राज्य शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग पक्षरु विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखा जाइछि। मे 2 तारिखरु जदिओ पाठपढ़ा आरंभ होइछि तेबे मैट्रिक परीक्षा जोगु विभिन्न स्कूल सप्ताह विलंबरे अर्थात 9 तारिखरु पाठपढ़ा आरंभ होइछि। तथापि जून 4 तारिख सुधा निर्धारित समय पाठपढ़ा शेष करने उद्यम जारी रखिछन्ति शिक्षक और शिक्षयित्री। आहारी भितरे पिलांकर कराजिब परीक्षा। स्कूल अवधि वृद्धि हेले उभय शिक्षक एवं पिलांक पई भल हेबो बोली मत रहिछि। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित रही श्रीयुत जुगल किशोर महांती शिक्षाविद आम सहित सीधास जोड़ी होती। सर आपको स्वागत करुच्ची न्यूज 18 ओडिया को। श्रीयुत महांती आपणकर मतरे कौन जो अवस्था वर्तमान सृष्टि होइछि जे शिक्षा व्यवस्थार जो स्वल्प समय मिलिथिला ता भितरे पिलामानकर कोर्स किभली कंप्लीट करा जिवो किंतु गोटे पटे पागरे परिवर्तन घटुछि आ गोटे पटे स्कूल छुट्टी भी 2 दिन मध्य रहिछि ता भितरे पिलांकर उपस्थान एवं जो मध्याह्न भोजन समय रहुछि ता भितरे भी समय जाउछि समय भी कम रहिछि सकाळ 6टा रु सकाळ 9टा पर्यंत एवं 10टा पर्यंत याको गोटे घंटा बढ़ाइबा पई आवेदन करा जाउछि। आपनक मत कोन? हाँ मु निश्चय कहबी जो स्वल्प समय भितर जो 2 वर्षर पाठटा को पाठ पढ़ाई सपक्ष नुहे कहीं जो पिला माने सकाळ बर्तमान खरा दिन पिला माने सकाळ उठिया लगे लेट हुए सकाळ आसी स्कूल पहुँचला जो अटेंडेंस नि जाउछि उपस्थान नि जाउछि अन्य कार्यक्रम सारी पिला माने खूब अल्प समय पाउछन्ति एवं शिक्षक माने भी अल्प समय पाउछन्ति तांकर कोर्स कवर करिया लगे। तेणु जदि आउ घंटाटे बढ़ई दिया जाता बर्तमान आमर पाणीपाग परिवर्तन होती खरा एते नहीं थंडा टिके कम बढ़ी तेणु आम आउ घंटाटे बढ़ेले किसी क्षति हेनी ताद्वारा कि पिलां शिक्षक मानी बहुत किसी उपकार आसो घंटाटे बढ़िले किसी असुविधा हेब ना बोली मु भावुची। आज्ञा निश्चित भाव में। तेबे आम सहित वर्तमान गंगाधर षडंगी रही शिक्षक। श्रीयुत गंगाधर षडंगी आपको स्वागत करुच्ची न्यूज 18 ओडिया को। श्रीयुत षडंगी आपनक मतरे कौन जो गोटे घंटा बढ़ाइबा पई वर्तमान जो चिठीटी लेखा जाइछि तेबे सेथिरे आपण केते एकमत अछन्ते? आपण गोटे भलो प्रस्ताव शिशु अधिकार सुरक्षा आयोग देइछन्ती। आज्ञा पाणीपागर जो परिवर्तन कथा कुआ जाउची सेटा आमे कोन ग्यारंटी देई परिबा कि जे पाणीपागर जो परिवर्तन होईचे एटा वर्तमान कंटिन्यू करिवो ए भली पागर टिके मेघवा रहिबो बा खरार जो रौद्र तापटा टिके कम रहिबो ए कथा आमे ग्यारंटी देई परिबा नै। सकाळ समय जेतोळे आमे सकाळ 6टा रु 9टा जेतोळे आमे चिंता करी करिथिले सेही समयटारे मध्ये सेही समयटाको मध्ये 6टा 9टा करी 10टा करा जाई परिथांता। आज्ञा 9टा 10टा भितर बहुत गुड़े फरक पड़ जाऊँगी मुझे कहीं अनुभव करूनी 9टार जिमी द्वितीय कथा हूँ जो मध्याह्न भोजन इत्यादि जो एमकेएमएल कथा जो आसूसी सब कार्यक्रम कथा सेगुड़ी को आम ये जो स्वल्प अवधि शिक्षादान समय रोचे से समय भितर युड़ी को आगे न कर भल होता तेणु आम आभोड कर शिक्षादान समय आगे बढ़ी जाता। एबे जो आउ केते दिन रहला बीच कोर्स करिया पे हमर जून 4 बजे होची लास्ट वर्किंग डे होची 6 तारिख रो जो छुट्टी अछि संडे रे चली जीवो तो सेति के समय भितर हम पाखरे आउ जेति दिन रहिला आउ 10टा 12टा खंडे वर्किंग डे देबो आमे 10टा 12टा वर्किंग डे रे आउ घंटाए बढ़े दो बा ये निष्पत्ति पुनी कार्यकारी हो पुनी आउ केते दिन जीवो से कथा भी आमे जानि ने तो शिशु अधिकार सुरक्षा विभाग जो यही प्रस्तावटा दौरान जिते सरकार यहाँ स्थिर कले आम ब्रिज कोर्स करवा ग्रीष्मावकाश समय को कमे दबा
ଯେବେଠାରୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେ ସେବେଠାରୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି କରିକିରି ଆଜି ଏଇଥିରୁ କଣ ହଉଛି କି ନିୟମିତତାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ପିଲା 6ଟାରେ ଖାଇଲାଣି ତ କେତେବେଳେ 9ଟାରେ ଖାଇଲାଣି, ଏଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ଯାହା କରିବା ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ କରିବା। ଆଜି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢିଲି, କାଲି 4 ଘଣ୍ଟା ପଢିଲି, ଏଇ ମଧ୍ୟ ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଯେଉଁଭଳି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ ହେଇକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ 9ଟା ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ତା ଭିତରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏଭଳି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ? ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସକାଳ 6ଟାରୁ ପିଲା ଯିବ, 9ଟାରେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାହିଁକି ଦିଆଯିବ? ପିଲା ଯେହେତୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ଯାଏଁ ରହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯାଇ 9 ଘଣ୍ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ବାତିଲ କଲେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକା ସମୟ ପାଇପାରନ୍ତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକା କିଛି କୋର୍ସ କଭର କରିପାରନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁରନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଟାକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଭିତରେ କଭର ମାନେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଅବଧିଟି ରହିଛି 6ଟାରୁ 9ଟା 3 ଘଣ୍ଟା, ଯଦି 10ଟା କରାଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ? ନାଇଁ, ଯାହା ଆମର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ 9ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ 10ଟାରେ ଛୁଟି ହେବ, ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା, ତା ଦେହରେ କିଛି ଫରକ ସେଥିରେ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ 9ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିରେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 9:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଏ, 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଧିକା ଲାଗିଯାଏ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସମୟଟାକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ 10ଟାରେ ଛୁଟି କରିକି କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ, ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ସମୟ କିଛି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ କି ଯେଉଁ ସମୟଟି ଯାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଯାଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଯାଉଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଠି ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ା ଯାଉଛି, ସେହି ସବୁ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାଟଛାଟ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଉଭୟଙ୍କର, ଯିଏ ପଢେଇବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ 2ଟା ଶିଫ୍ଟର କ୍ଲାସ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି ସେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମୟ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ। କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ ପଢୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ଡେ ସେସନରେ ପଢୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠିବା ବା ଆଉ ଯାହା ଦିନ ମାନେ ଦିନ ଯାକର ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଅଛି, ସେଗୁଡିକର ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସରେ ସେମାନେ ପଢିଥିଲେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ପୁଣି ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛେ। ଆଜି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଲେ, ପୁଣି କାଲି କରିବା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି, ତ ସାଇକୋଲୋଜି କି ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଆମ ମାନେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ଏଇଟା ଆଦୌ ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ସାଇକୋଲୋଜି, ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମିତତା ପକେଇ ସାରିଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡାକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ଏଗୁଡାକ ଚାଲିବ। ଏଗୁଡାକ ନ ଚାଲିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଖାଲି ଯେ ବହିର ଥିବା ପାଠକୁ ପଢେଇ ଦେବା, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ଆମର ସ୍କୁଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଶିକ୍ଷାୟତନ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅଛି ସେଗୁଡାକ କେବଳ ବହି ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା, ପିଲା ଯୋଉ ନୈତିକ, ଚାରିତ୍ରିକ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ, ଏଇ ସବୁ ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଏଇ ଯୋଉ ବିକାଶ ଗୁଡିକ ପିଲାର ହବା କଥା, ସେଗୁଡିକ ଏମିତି ଆମର ଶାରୀରିକ ଖେଳ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ସେଗୁଡିକ ଆମେ ବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅନୁପାତରେ ସେପଟ କ୍ଲାସ ଗୁଡିକ ଆମେ କମେଇଛେ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆମେ ଏଇ ସମୟରୁ ଟିକେ କମେଇକିରି କରିପାରିବା।
आज्ञा ତା निश्चित ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ भाव ଭାବେ समय ତାକୁ, कम रही eliminate मुझे तो କରିଦେବା। महांती आपण पाखर बर्तमान जानिया पे चाहिबी जे गणशिक्षा विभाग जो निष्पत्ति नेउछि जदि सकाळ 10टा पर्यंत करा जाय थांता सेतिरे कोनोसी भी भूल होई न थांता एवं पिला माने मध्य सेही ढांचारे पड़ी थांते पुनी ढांचा परिवर्तन करिबा पई कि जो चिठीटी लेखा जायछि जदि ढांचा परिवर्तन हेउछि तबे से तो सडंगी जा कहउचंती पिला मानको एहा सुइटेबल होई पारिबो तो हाँ निश्चय जदि सरकार प्रथम सका 9टा परिवर्ते 10टा करें कि क्षति हो न था आज्ञा बर्तमान जेहेतु पुणी गोटे सिस्टम पर पिला आकस्टम हो सारे 9टा पर्यंत से स्कूल रहा मानसिक स्तर से निजक आडजस्ट कर सारे हाँ। हठात कि पुणी चेंज कले किछिटा इफेक्ट पड़ो हाँ। पुणी आम जो 20-25 दिन में स्कूल चलेबा जो 10टा पर्यंत चलेबा तापर आस्ते आस्ते से पुणी निजक आकोमोडेट करे से किसी क्षति विशेष किसी क्षति किंतु आ भितर सबुठ बड़ प्रश्न जो ए जो समय भितर कोर्स कंप्लीट होई पारिबो तो पिला मानकर चेष्टा करा जो कोर्सटा को जी बाकी रही जाइए केमती कंप्लीट करा जाई परिबो सेतले किछि अधिका समय दरकार एवं जेहेतु अधिका गोटे घंटा बढ़ाइबे शिक्षक मानकु सेटा समय मिलिबो से निश्चय कवर करि पारिबे बोली म भाबुछि आज्ञा निश्चित तबे आपणक मतरे जे जो प्रस्तावटी वर्तमान गणशिक्षा विभाग को दिया जाइछि गणशिक्षा विभाग आ गोटे घंटा बढ़ाई पारे कि आपणको लागुछि भावुँ बढ़ाई पारती कहीं ना पिला आ समय बहुत कम अच्छी जो 25 दिन बा 20 दिन समय अच्छी बढ़ाई पारती द्वारा किछिटा सुविधा हबो बोली भावुछि आज्ञा निश्चित भाव में आम आशा करवा जे गणशिक्षा विभाग पिलामानकर जो परिस्थिति रही ताहा मध्य बुझु एवं पिलामानकर जो कोर्स कंप्लीट रही ताहा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाऊ एवं पिलामानकर बौद्धिक स्थिति एवं पिलामानकर समय सहित तालमेल किभଳି रहिबो ता उपरे मध्य गुरुत्व दिया जबर आवश्यकता रहुछि बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत गंगाधर षडंगी शिक्षक आम सहित सीधासलख फोन लाइन जोड़ी होते बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत जुगल किशोर महांती शिक्षाविद आम सहित सीधासलख स्टूडियो आलोचन सामिल होते।